What's up, guys? We are back with another video, and today we are in Panama City, Panama at a protest against a copper mining contract. Let's walk around and check out the vibes. ¿Y dónde está la gente 100% panameña que quiere su futuro libre? Agita tu bandera, que se vea en el planeta, que lo vea todo el mundo. Arriba esa bandera, señoras y señores. Eso es lo que se quiere.